बजार रे मिलुथिबा पैकेट क्षीर शुद्ध तो आपण घरे जो क्षीर पिउछंती जहाको बजार रू किणिकी आणुछंती ताहा कोनोसी अपमिश्रित क्षीर नुह तो एक कथा एइथिपई उठुची जे गत काली जगतपुर थाना एवं सीएमसी रो खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग पक्षरु चढ़ऊ करा जायतला कटक रो जगतपुर अंचल रो नई पठा महानदी पठार एक कारखाना उपरे जोठी अपमिश्रित क्षीर प्रस्तुत करा जाउथला खाइबा सोडा लुण डिटर्जेंट पाउडर गोटे टब रे पका जाउथला एवं जहा रहिछि जो पाउडर क्षीर प्रस्तुत पई जो रासायनिक द्रव्य ए सब को मिसई क्षीर प्रस्तुत करा जाउथला याकू नहीं जगतपुर आईआईसी पाखरे खबर मध्य थिला एवं परवर्ती समय रे सोमवार दिन एई जो अपमिश्रित क्षीर प्रस्तुत करा जाउथला रोहिणी क्षीर तार कारखाना उपरे चढ़ाऊ करा जायतला तार मालिकों को मध्य अटक रखा जायछि किंतु एई क्षीरर प्रभाव बा अपमिश्रित क्षीरर प्रभाव कोन आम शरीर उपरे पड़िबो आसंतु एनी एक्सपर्ट कोन कहउछंती तांका सहित कथा बा। नमस्कार मु सिद्धांशु आपनको स्वागत करूछि न्यूज रूम को मो सहित अछंती मेडिसिन रो वरिष्ठ डॉक्टर एंड प्रोफेसर निरंजन त्रिपाठी सर मु आपनको न्यूज रूम को स्वागत करूछि सर। सर आमे काली गोटे घटना सामना को आसीछि जे कटक जगतपुर अंचल रे अपमिश्रित क्षीर प्रस्तुत करा जाउछि एई अपमिश्रित क्षीर जदि आमे कंज्यूम करू बा व्यवहार करू तार प्रभाव शरीर उपरे कोन रहइबो सर? माने अपमिश्रित माने जो गुड़ाक क्षीर प्राकृतिक उपादान नुह से मिसा जाइए तेणु आमे कौन मिसेले कौन फल हम प्रत्येक अलग साधारणतः जो मैंने आडल्टरी अपमिश्रण करती से माने घीरे माने क्षीर सिंथेटिक मिल्क गोटे दिखती जोटाक बाहर या लैबोरेटरी उपादान माल्टोडेक्सट्रिन लुण न्यूट्रलाइजेशन आउ जो साबुन पाउडर नाइट्रेट चीनी फॉर्माल्डिहाइड बोरिक एसिड आउ सब खाद्य माने स्टार्च माने हमर जो मैदा आउ से एमती सब विभिन्न प्रकार सब प्रसार मिशांती सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्माल्डिहाइड मिसौची सेतेबेले पेटरे घा करी कैंसर होबार संभावना अछि जेतेबेले नाइट्रेट किबा सब डिटर्जेंट मिसौचंती सेतेबेले पाकस्थली रे गैस्ट्राइटिस किबा पेप्टिक अल्सर हे जिवार अल्सर किबा गैस्ट्रिक छिड़ी जिवार पाकस्थली संभावना रही कारण साबुन रो जोड़ाक फेण से गुड़ाक सब खराब करदो तेणु कौन कौन जिनिस से माने मिसैचंती सेटा जना पड़ला पर सेई गुण डाक्तर माने बाहर करिवे कौन किंतु अडल्टरेशन ऑफ मिल्क गोटे साधारण कथा आजिकल नियुत टन भारत में मिल्क तैयारी होची यार सुजोग नहीं केतेक फल प्रकृतिर लोक वर्तमान अप्राकृतिक क्षीर माने तैयारी करी लोक मानू सब विषाक्त क्षीर पियाई सब रोग एवं दुख भोग करने साहाय्य करुछ। सर आउ गोटे कथा मु जानिया पई चाहिबी जे क्षीर पीले कुआ जाउची जे हम क्षीर पीले हम हाड़ शक्त हुए सशक्त हुए याकू नहीं मते मु देखिथिली गोटे कथा जे जणे कहउतले जे नाही क्षीर पीवा द्वारा हाड़ दुर्बल हुए ये जो विवाद यही गोटे मत मोर रही एवं जदि अपमिश्रित क्षीर क्षीर पर जो ये अपमिश्रित क्षीर जदि जड़े पीयंती यार प्रभावटा हाड़ उपरे कौन पड़िबो सर? क्षीर रे गोटे कैल्शियम बोली उपादान बा लुण अछि सब लवण आमर तेणु से कैल्शियम लवण आमर सब बड़े हाड़ तैयारी रे सहायता करे कैल्शियम और विटामिन डी आमर हाड़ तैयारी रे सहायता करे तेणु क्षीर रे यह प्रचुर परिमाण रे थिलाडू क्षीर पीले हाड़ मजबूत हुए तेणु वर्तमान जो मैंने सब आर्टिफिशियल ये जो प्रकार एडल्टरेटेड क्षीर करुँचे कैल्शियम मात्रा निश्चय कमी किए के खाली पानी भर्ती कर पानिया क्षीर से निश्चय कैल्शियम परिमाण कमी तेणु हाड़ तैयारी जो उपादान दरकार हाड़ तेणु ता रही तेणु जमती सब टेस्ट सब इवन प्रचार है तिरुपति लड़ू रे वर्तमान माने सब प्राणी मानकर चर्बी व्यवहार करा जाउची एठी सेमती विभिन्न प्रकार जिनस क्षीर से माने मिसई दउचंदी किए फॉर्माल्डिहाइड जेमती माछरे दे दउथले माछ सब माने ताजा दिसियो बोली सेमती से प्रकार विष दिया होउची साधारणतः से गुडाक सब मला जिनस को डाक्तरखाना रे बहुत दिन रखिया पे फॉर्माल्डिहाइड भितर शरीर अंग एनाटॉमी डिपार्टमेंट रे रखा जाए माछ मानकु सेमती सेतोले इंजेक्शन दे रखुतले तेणु बहु प्रकार फल प्रकृति लोक ये प्रकार करी क्षीर को ताजा रखापी किए फॉर्माल्डिहाइड दौची किए चीनी मिसई दौची किए मैदा मिसई दौची किए पानी मिसई दौची किए विषाक्त जिनस आहरी कौन कौन मिसई दौची तेणु जिते प्रकार विषाक्त जिनस मिसिबो से अनुसार असुविधा हेबो।
ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ପିଉଛେ ତାହା ତାର ସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ହାଇପୋଫିନେଟେଡ୍ ଫଟୋମେଟ୍ରି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଏଲ ଟାଇମ ପିସିଆର, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋସ୍କୋପି, ଏମିତି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ପକେଇଦେଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଟା କ୍ଷୀର ଆଉ କୋଉଟା ତା ଦେହରେ ଅପମିଶ୍ରଣର ଜିନିଷ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିକି ଆସିଲି। ଘରେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏ ଲୋକ ଏତେ ପ୍ରକାରର ବିଷ ମିଶଉଛନ୍ତି। ଘରେ ତ ବିଷ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବନି, ଆଉ କ୍ଷୀର କଣ ଜାଣିବ? ତାମାନେ ଘରୋଇ ଲୋକ ଜଣେ କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଆସିବ। ଘରୋଇ ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଫଳ ପ୍ରକୃତିର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦଉଛନ୍ତି। ସାର୍ କଣ କୋଉ କୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ? ଯେମିତି କରିକି ଧରିଲେ ସେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଲୋକ କ୍ଷୀର ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ଆଣିକିରି କ୍ଷୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷୀର, ଯେମିତି ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଅଛି, ସେମିତି ଏଇ କ୍ଷୀର ନେଲା ପରେ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେ ତାକୁ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା ହଉଛି ସେଠିକି ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରେଇବେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଥାନାରେ ଖବର ଦେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଆମର ସବୁ କଥା ଲୋକ ଜାଣତରେ ଜାଣିଲେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ କରିବି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଏ କରୁ। ତେଣୁ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ଭଲ ନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଭଲ ସାର୍? ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାନ୍ତି, ଏମିତିଆ ପାଣି ମିଶାନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ କି ରୋଗ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ସବୁ, ଯୋଉଥିରେ ଜୀବାଣୁ ଭୂତାଣୁ ଥାନ୍ତି। ଯୋଉଠୁ ମନ ସେଠୁ ପାଣି ବୁଡେଇ ଆଣିକିରି ଦେବାର ଥିଲା। ଆଗେ ସେମାନେ ସବୁ ବୋତଲ ଭିତରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ, ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ପାଣି ଯେ ଭଲ, ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ସାର୍ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତଥାପି ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା, ନିଜେ ତମେ ଦେଖିବ, ସେ ହାଣ୍ଡିକି ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବ, ତା ଭିତରେ କିଛି କ୍ଷୀର ନଥିବ। ସେ ତୁମ ଆଗରେ ତାର ମାନେ ପନା ପୋଛିବ ଗାଈର, ତାପରେ ସେ ଦୁଇଁବ, ତାପରେ ତୁମେ ତାଠୁ ନିଜେ ଆଣିବ। ଏମିତି କରିବାକୁ ବେଳ ଅଛି କାହାର? ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ ଠିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ସବୁ କାମରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ହବ କେମିତି? ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର ଏଇ ଦୁଇଟି କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଗୁଡିକ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ସାର୍ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଅଛି ନା ମଇଁଷି କ୍ଷୀର? ନାଇଁ, ଓଡିଶାରେ ତ ମଇଁଷି ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ତ ଗାଈ କ୍ଷୀର। କୋଉଠି ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖୁନା, ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଦେଖ କେଇଟା ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠି କ୍ଷୀର ଆସୁଛି? ତାମାନେ ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ପ୍ୟାକେଟ ମିଲ୍କ ପିଉଛୁ, ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ଖାଉଛେ ସବୁ ଗାଈ କ୍ଷୀର। କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉମାନେ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଗାଁରେ କୋଉଠି ମଇଁଷି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ଯେ ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ କ୍ଷୀରର ଏଇ ଅପମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିଜର ମତାମତ ରଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ରହିଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କଟକରୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହେଉଛି। ତେବେ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଖାନାଟି ଥିଲା ବା ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କମ୍ପାନୀଟି ଥିଲା ରୋହିଣୀ କ୍ଷୀର, ଏହା ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା। କାଁ ଭାଁ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷୀରକୁ ଛୋଟ ଛୁଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, କାରଣ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯଦି ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଅପମିଶ୍ରିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଭାବେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ এইভাবে অনেক নিউজ সহিত নিজকে যোড়ি রাখা এবং অপডেট রহবা আপনার নিউজ রুম সহিত যোড়ি রুহতু। আমার চ্যানেল को লাইক করতু, शेयर করতু, আর সবসক্রাইব করতু।